Dili na panahon karon kay para ingon aktor-aktor ang gwapo karon nga magtinarong gid. Parehas kay walay kumo sa munang giingon sa kangon sila mas maayo pa ang magkamang. Mas lamang mamarihas kontra sa mga illegal bisag pag magkamang ka sa kalisod. Basta kay parehas. Before nato padayonon kini video mga boss, gusto na akong pasalamatan akong igagaw nga nakakaron sa Amerika. Walay lain si Bimbo nga welcome. Salamat kayo sa imong gipadala. Thank you kayo. Grabe kay ko kalipay og sayang asawa. Siyempre si Arlene Grace, thank you kayo. Number 1 kay nato na nga followers og kay Ate Joanna. Salamat kayo sa imong mga piting kayo nga saliko nga imong gipadala. Murag dako ra ba jud akong tiyan, murag pamamatso jud siguro ani ba. O mora to, more blessings come and then padayon ta sa atong video mga boss. Okay, karon nata diri sa Hingoog City. Gwapo kayo lugar diri Hingoog City. Mao na katumanan sa inyo ha mga yangyo sa ko 357 inyong igsoon. Unsay pangalan igsoon? Carlo Gilina. Unsay imong karga? 357 Batman. Asa man ka nangulungan? Sa Hingoog City Jail. Og asa pa jud? Nangulungan ko dati dito sa Manila City Jail, Quezon City Jail, Bikutan, sa Iyaan Patuan building. Grabe ba? So yung mga kaso ni mo nga gidala sa una? Polos drugs. Grabe. 2005 to 7 Manila City Jail, drugs yapon. 9 to 11 drugs yapon, 14 to 18 drugs yapon. Karon bago na yung itong dire 2024 2023 drugs yapon, by bus. Grabe. Sa tinood lang kilabot kilabot ni nga drug lords Hingoog mo na nga unsa may pwede na to encourage sa to mga mananaway karon labi na sa mga batanon karon nga nalulong sa droga. Oy ayo na kay mga lalakapon kay gawas sa makadaot sa makapangdamay ta sa mga tao nga nabuhi gatarong tapos makadaot sa atong pamilya. Daw kapoy kay ang malayo sa pamilya oy walay iyon nga kamingaw walay sukod nga kamingaw ang atong kuan sa pag-abot sa sulod ay harta makauna-una kung unsay maayong sa unsay dautan. Pero inoon na may giingon nila nga kung dili ka maglisod dili ka makauna-una sa imong mga sayop. Unang karon nga mga kapatanunan nga wala pa mo nang sugod ay nalang ginisugdi kay para dili mo masulod sa among nangasudlan. Sakto ra nga kamera nga naka-experience na ayaw namang pag-apil-apil. So, dili na panahon karon kay para ingon aktor-aktor ang gwapo karon nga magtinarong gid. Parehas kay walay kumo sa munang giingon sa kangon sila mas maayo pa ang magkamang. Mas lamang mamarihas kontra sa mga illegal bisag pag magkamang ka sa kalisod. Basta kay parehas. Grabe ba? Kay sos kanang isa ka semana dito sa kulungan wala ginay mura nag pila ka tuig kung abuton kag kamingaw sa imong pamilya. Unang magtarong para di gid makasulod. Unang kamo mga kabataan unsa ray tambag sa inyong ginikanan siguro walay ginikanan magtambag sa kadautan siyang anak. Unang pag-amping mo sa inyong panginadlaw-adlaw nga mga lihok nga dili mo masayop kay isa ka sayop ang inyong samputan prisuhan jud. Sus grabe ba? Elaboration unsa kalisod ang prisuhan sa imong nagyan? Sus dili parehas diri sa gawas nga imong gusto mo imatuman didto. Tanan nimo gusto kinahanglan pa nimo imo pang isanghid kung kinsay nalungkulan dia imo ipaalam pa dili ka mag pangsarili nga desisyon kay makadamay ka sa tanan dili ka makalihok nga imong kaugalingon dili awat sa gawas ngan sus adto ko didto walay magbuot sa imo munang wala kapoy kayo daw sayang nga yung tuig nga mahitabo. Muna kung dapat malikayan lang gyud. Ayaw nagkuha na yung talawan sus walay talawan kay dili na kabawasan sa atong pagkalalaki ng kwanta di ta mangitag away magkuan di ta balag lakayan imong tawo ang pangitagubot kay kana sila damay na sila ang imo na nga ang labuhi ka bahala na sila wala man sila naghatag nimo basta kay panginabuhi nagpatas. Grabe ba? Imong karga tanaw tayo imong karga kakuan imong karga para moto sila nga okay 357 once again taga Hingoog din siya mga boss og mo to ya advice sa mga kadaghanan. Kung naka-shoutout, kasi mo shoutout. Shoutout lang ko sa akong kahila kayo nga amigo. Si
Bito, manunyal. Sige, para to. Oh. Salamat. Amping.